تيقول جوج حوايج تيقول الانترنت تدخل ليها تدخل الانترنت اما عندك شي حاجه فيها تدخل شي حاجه بروتيجي سواء الوماس سواء عندك شي حاجه مخلصه وتدخل ليها تما هذاك الشيء راه سيور تو سكي با سا سي نو. انا ماشي تندير على الفاكسان تهضر عليه زعما انا عاد نقول الانترنت باش تكونوا كونوا عارفين كلشي الانترنت راه اما تمشي شي حاجه اللي تتخلصها. دابا حنا لو بغيت نتكلم في الميديسين في الفاكسان دابا في الاول بغيت تدخل شي سيت اللي يكون بايون تتخلص عندك الكود ديالو تدخل ليه. هنا فين تشوف شي حاجه اللي سيور ما تدخل شي حاجه ما خلص عليها تقلب عليها تيكون عالم الفلو تيكون اللي بغى يقول شي حاجه يقولها. تقدر تدخل لواماس هي فيها سيور الواماس غادي تقول لك شي حاجه كي سيور ما غادي تقول لك شي حاجه كي دونك سكي تدخل الانترنت تتقلب بحال هاد الوريتي ديالها بحال ستادير تي بو تروفي نابورت كوا. وثانيا الجزيره حتى هي بحال سيدير هذيك لاشين بحال يكومبليك لا في ديال ما عرفت توجور ا بروبليم لي بروبليم. كاين دونك اون ا بارلي على البون دامريكس وكاين هذه الفوسيتريا ديال نوفارتيس. دونك سي ان انتيجين دو سيرفاس ايماغليتينين اينوراميلاداس تا هو كي تي في سيرو واحد الاخر سيسبونسيون انجكتابل انتراميسكولار 7.5 ميكروغرام بار دوز 0.5 مليلتر. تا هو سلمم عنده لي زاجيفون بحال السكوالين افيك لو سكوالين البوليسوربات 80 والتريولات دو سولفيتون. دونك تا هو لي فلاكون ميتيدوز فيه تيوميرسال. هذه دو لو سيرفابون ولا بيلونزا اللي كي سون اجيفون ولا الجيفون نو ما كاينش لاجيفون دونك الابسونس داجيفون. Donc le tu veux dire qu'avec adjuvant, sans adjuvant. Pourquoi la France, est-ce que vous pouvez ajouter sans adjuvant. La femme enceinte, c'est sans adjuvant. Femme enceinte, il est petit, de 23 mois à de 6 mois à 23 mois. La ministre de la Santé n'est pas généralisée, tout le monde, les vaccins sont... Là, ils sont généralisés, tout le monde. Là, les vaccins sans adjuvant. Sans adjuvant, عند la femme enceinte وعند le nourrisson de 26 mois à 23 mois. Hein? سوني ديالها 22 مسكين. Il est la différence entre les vaccins Donc les vaccins disponibles, qui est le Pendemrix, le type de vaccin pour le monde qui tire de la sirop. Donc l'adjuvant, c'est le squalène, ou des présentations multidoses. Avec le sang adjuvant, les deux, et le sel vapant, Baxter, c'est un virus entier inactivé. Anti-inactivé et qui tire sur cellule de verrou, mais si c'est revu. Donc présentation et dose de l'antigène, suspension injectable ou intramusculaire, 7,5 microgrammes par dose de 0,5. L'adjuvant, il n'y a pas d'adjuvant. Présentation flacon multidose a été utilisé dans les 3 heures après l'ouverture du flacon. Il y a une fiche thiomersal. Il faut l'utiliser plus vite. D'accord, le Paranza, bien Sanofi Pasteur, donc il est cultivé sur le suspension injectable, pas d'adjuvant, ce sont des flacons multidoses. Il y a des flacons multidoses. Thiomersal. Donc la dose unique, normalement, l'Agence européenne des médicaments, il confirme la position de l'OMS sur une vaccination par une seule injection pour la plupart des populations. Depuis mi-octobre, en effet, l'OMS et les instituts nationaux de la santé américains, l'efficacité des vaccins est supérieure aux attentes et une seule dose, même sans adjuvant, suffit pour assurer l'immunisation de l'organisme face à ce virus. لأن بحال فرنسا دابا كانت تقول شرات بور دو فاكسان بور دو دوز شرات لي فاكسان ديالها شرات بزاف 75 مليون دابا هي اللي ضاعت شي شويه شرات بور دو دوز ولكن الوامس في الاخر قال ان سول دوز سيفي تقاد دابا داكشي اللي عندها بزاف لان تحاول باش تبيعوه باش ها عطاتو المرتبه في قطر ولا لا فاكسيناسيون دابا هادشي في لا دات ديال لو 24 12 لو 24 12 في هذيك لا ريونيون
La vaccination au Maroc, la vaccination des petites vaccinales. Personnel de la santé, 8643. Le Maroc, les prisons, 50 273. Autres collectivités fermées. Toutes les collectivités fermées, les internats. 48 187. Les personnalistes, 189 599. Les autres pathologies, 11 431. Les zones enclavées, il y a les zones enclavées, moi, 1775. Les femmes enceintes, 9910. Les enfants de 6 mois à 23 mois, 1114. Le total, c'est 336 232 cas. Donc, avec les deux, les femmes enceintes, les enfants de 6 mois à 23 mois, sont adjugés. Les contre-indications à la vaccination. C'est la même chose, c'est le même. À la fois, le pays, c'est un H1, et puis de la les contre-indications et l'allergie allergique. Quelle réaction allergique c'est vrai à une vaccination antérieure. En médecine de travail. En médecine de travail. Vous pouvez dire un vaccin qui est, vous pouvez dire on va dire les vrais journalistes, je voulais que c'est obligatoire. Mais quand vous parlez de la grippe saisonnière, toujours la grippe saisonnière, donc le syndrome de Guillain-Barré. Le syndrome de Guillain-Barré. C'est une complication exceptionnelle de la grippe saisonnière. Maintenant, on a la grippe, on va dire la grippe saisonnière, la grippe, c'est pour le patron, soit le patron de l'établissement, on va dire qu'il fait plus de la grippe, on va dire qu'il y a un Guillain-Barré, donc c'est le choix d'avoir donc le syndrome de Guillain-Barré, c'est une complication exceptionnelle de la grippe saisonnière. La situation, c'est une fréquence habituelle, 2,8 cas pour 100 000 habitants. Ou après la grippe saisonnière, 4 à 7 cas pour 100 000 grippés. Donc le Adi est pour 2,8 pour 100 000. Ou après la grippe saisonnière, c'est pour 4 à 7 cas pour 100 000. Ou après la vaccination de la grippe saisonnière, c'est pour 1 cas pour 1 million de vaccinés. Donc le vaccin de la grippe, il est bien de malade. C'est pour 1 cas pour 1 million, alors que c'est pour après, c'est pour 4 à 7, le 2,8. Donc 1 pour 1 million, c'est mieux. Donc mieux vacciner la grippe saisonnière. Donc les effets indésirables de la vaccination anti-H1N1. Donc par rapport au vaccin anti-grippe saisonnière, le taux global d'effet indésirable après la vaccination H1N1 est presque 2 fois plus élevé que le taux après la vaccination grippe saisonnière. Donc les effets indésirables beaucoup plus que la grippe saisonnière. Donc le sujet du point de vue, il y a des effets indésirables qui sont plus fréquents. Donc les limites à cette conclusion, un phénomène de sous-déclaration ou l'absence de prise en compte des doses distribuées non utilisées, dans le caractère immédiat, pour expliquer des cas des effets secondaires de la grippe saisonnière. Ce sont des voilà, des effets secondaires. تقول صحاب لا فارماسي ولا دير لا فارماسي عمرو شي واحد مثلا حتى واحد تليفون بان كان وقع له شي حاجه ولا شي دابا كاينه هذيك السيده اللي كاينه في لا فارماسي ديال الرباط نورمالمون كاين التليفون ديالها بارتو تقول ما عمرو شي واحد خد لا كريب عيط وقال انا عندي شي حاجه ولا وقعت لي شي حاجه ولا دار شي حاجه انا هو اللي كونسيرني غادي البيرو ديالي انا هو اللي كونسيرني خصنا نعرفوا شنو كاين ولكن ديكلاراسيون ما